शेख शरफुद्दीन अल खलीफा अफ्रीका की सरजमीन तंजानिया में एक खैर मुस्लिम घराने में पैदा हुए। शेख शरफुद्दीन अल खलीफा की उम्र 4 और 5 साल के दरमियान है। शेख शरफुद्दीन अल खलीफा की पैदाइश आम बच्चों से मुख्तलिफ है। बच्चे की उम्र जब 1.5 साल की हुई तो वो बाकायदगी से नमाज पढ़ने लगा। कहा जाता है कि ये बच्चा पैदाइशी हाफिज कुरान है। कुरान की तिलावत बहुत खूबसूरत अंदाज में करता है। yàlla mi nga xam ne moo def ci moom li ko soob moom la ñuy sargal ci baatu allahu akbar. صلاة وسلاما دائما متلازمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله معنى أن تعتقد أن الله موجود متصف بكل كمال ومنزه عن كل نفس وهو السميع البصير المتكلم حي لا يموت أبدا كامدا. الحمد لله بفضله والإحسان والكرم والإتمام الذي يخبر وسيرا ويعيد كثيرا وهو على كل شيء قدير وبكل شيء بصير. وأفضل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. इस्लाम के मुताल्लिक जो भी इससे सवाल किया जाए बड़ी महारत से जवाब देते हैं। yàlla daf ne wattaqullaha wa yuallimukumullah. su ngeen ragalee yàlla dinaa leen jàngal lu ngeen jàngul. yàlla wax loolu. kon loolu bu fekkee am na intasaru suwaya. يوم القيامة شبابك فيما أبليت وعمرك فيما أفنيت ومالك من أين أبدت وفيما أنفقت وعلمك ماذا صنعت. jërëjëf kon am na yaakaar ne li muy wax yitteel na ko ndax maa ngi wax pareeguma dafa jël micro bi këf ko pour gën a dëggal li nga xam ne ala kulli hal moom lañ doon wax fii nii. te yàlla nee na qul allahumma malikal mulk tuuti mulka man tashaa'u wa tansi'u al mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u bi yadika al khayr innaka ala kulli shay'in qadir. tuxrijul xayya min al mayiti wa tuxrijul mayita min al xayyi. yàlla nee na yéeféer dina jur ab jullit waaye jullit itam dina jur ab yéeféer. comme ça ñu ne ganaar dina jur nen wala nen dina jur ganaar. ay way juram buñ juddoo nekk ay catholique ala kulli haal moom mu juddu nekk jullit alquran waxoon na loolu. alquran waxoon na loolu. kon sadaqa allahu alazim wa ballaqa rasuluhu alkarim sayyiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدت علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق
خلق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فشهد عليهم سمعكم وأبصاركم وجنودكم بما كانوا يعملون yàlla lay danañu ko dëgëral di ànd ak moom di dimbalante ak moom kooku du tiit du ragal fii ci àddina ak ci àllaaxira mukk शरफुद्दीन अल खलीफा के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल कर लिया। बच्चे के माँ बाप को जब ये बात मालूम हुई तो दोनों भाइयों को घर से निकाल दिया। जब इस वाक़े का इल्म हुकूमत को हुआ तो उसने दोनों भाइयों को अपनी तहवील में ले लिया। डॉक्टर अलहाज रिटायर्ड कर्नल यहिया ए.जे. जिमी ने स्टेट हाउस में इनका इस्तकबाल किया। लोगों ने शरफुद्दीन अल खलीफा का तारुफ कराया और बच्चे की खुसूसियात से आगाह किया। اللهم إنا نسألك إيمانا مستقيما وظلا دائما ودنيا رحمة وقلبا كاملا وعلما نفعا وقلبا منورا وتوفيق إحسانا صبرا جميلا وأجر عظيما ولسانا ذكرا وبدنا شطيرا ورزقا سعا سعيا مشكورا ومن مشكورا وأنا مشكورا शेख शरफुद्दीन अल खलीफा ने मुख्तलिफ शहरों का दौरा किया और बड़े बड़े दीनी इज्तिमात से खिताब किया।
la télévision to Gambia ren télévision do ko bundala kon to ndiro ko la kali hakkilo bulandi doron ko ni muntamba men be banko kan Cheikh Al Khalifa Sherif Bin me ya lonko abe kumpa boro la Gambia banko kam bi alaw kumpa boro ko lu be tamakan bi kali hakkilo ba kan Please. Hold up. शेख शरफुद्दीन अल खलीफा की तकरीरें सुनकर लोग दूर दूर से आकर मकामी स्टेडियम में जमा हो गए। शेख शरफुद्दीन अल खलीफा की आमद से घंटों पहले स्टेडियम अवाम से खचाखच भर गया। ऐसा मालूम होता था कि पूरा शहर उमड़ आया हो। लोग शरफुद्दीन अल खलीफा को देखने के लिए बेचैन थे। शरफुद्दीन अल खलीफा को जब स्टेडियम में लाया गया तो लाखों मुसलमानों ने इस मासूम बच्चे का अल्लाह अकबर के नारों से वालेहाना इस्तकबाल किया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर कबीरा, वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा, व सुब्हानल्लाहि बुक्रतन व असीला, ला इलाहा इल्लल्लाह, अन्नस्रु लिल-इस्लाम, अन्नस्रु लिल-इस्लाम, अन्नस्रु लिल-इस्लाम वल मुस्लिमीन, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वलिल्लाहिल हम्द, النصر للإسلام وليحيى الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ارحم هذا الجمع الغفير، اللهم ارحم هذا الجمع الغفير، لا إله إلا الله، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله bukratan wa asila. mbooloo mi li xew tey stadium benn la ci islam, lii ndamal islam la, lii ndamal réew mi la, lii ndamal àddina bi la. yal na yàlla jëriñ l'islam ci kii nga xam ne mooy suñ gan ak tey gi. yal na yàlla def ci sababu gan gi jàmm sax ci réew mi, déggoo sax ci réew mi, bëggante sax ci réew mi. yal na réew mi dem kanam ci lépp loo xam ne daf ñuy jëriñ ci suñu àddina ak suñu àllaaxira. yal na yàlla def loolu jaarale ko ci ngan gi yal na nekk sabab ci nasroob réew mi, yal na nekk sabab ci nasroob islam, yal na nekk sabab ci tawhidu sufuf, tawhidu kalimatil muslimin, la ilaha illa allah, la ilaha illa allah, allahu akbar, walillahi alhamd. لا إله إلا الله، الحمد لله، الحمد لله كبيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، عدد خلقه، الحمد لله كثيرا، الحمد لله كثيرا، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. mbooloo mi benn tey bu leen fàtte, kenn ku ci nekk na beesal yéeneem, na def lii muy jaamu yàlla, na def ne ci bi ñëw nii nit la yàlla moo ko bind, waaye yàlla wane na ci moom kéemtaanam. loolu yal nañ ko jëriñoo. yàlla bu kenn bokkaaleeg yàlla, yàlla bu kenn jógee fii day perte. mbooleem ku fi ñëw ak ku fi ñëwut, ku fi bugg a ñëw, ku ci def, ku ci bugg a def, ñëpp yal nañu yàlla boole yërëm. wa sallallahu ala sayyidina muhammad. léegi nag ñu jox Cheikh Tidiane mi nga xam ne mooy coordinateur. Allahu akbar, walillahi alhamd.
alhamdu wa shukru yéen ñëpp yéen a gisandoor li gis ngeen dugin bu doy waar suñ gan bu màgg gi dugee fii léegi nag ñu bàyyi rek tàcc yi tey wax allahu akbar nga xam ne lii xiwal la allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allahu akbar शेख शरफुद्दीन अल खलीफा के हाथों एक गैर मुस्लिम जोड़े ने इस्लाम कबूल किया। शेख साहब ने उन्हें कलमा तैयबा पढ़ाकर दायरा इस्लाम में दाखिल किया और मर्द का इस्लामी नाम मोहम्मद यूसुफ और औरत का इस्लामी नाम मैमूना रखा। John Mendy. Lesna s'appelle Yusuf. Lesna s'appelle Yusuf. Atomu Mendy de Basai ya kiri Yusuf ya seko ya tola kai Yusuf. Toi s'appelle Maïmouna. Maïmouna, je m'appelle Maïmouna. Seko ko muso min tubitaten ayo tola Maymuna barako min na koto wala Maymuna Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ku njëkk ki ñu ngi ko tuddee Yusuf ku ñaareel ki ñu ngi ko tuddee Maymuna इसके बाद शेख शरफुद्दीन अल खलीफा ने आवाम से दीनी खिताब किया और अल्लाह ताला की हुजूर दुआ फरमाई।
وعرضه واجعل ذهبا كأمة محمد صلى الله عليه وسلم ولتجدون قرابا تمتعون watu aliyekuwa amelea wama sukara kuwa kulewa chochote walakinna adhaba Allah shadid. Mikaili anamtueleza anasema udhkuruka yauma asri, udhkuruka yauma asri huriana, yauma asri huriana. Watukufu wa Islam, tumwombe Mwenyezi Mungu atuepushe na adhabu zake. Allahumma la tadalana dhamban ila fanta wala mari